Hai, anda bersama saya, Miss Wawa. Saya seorang pensyarah biologi. Okey, baik. Untuk importance of lipid pula ya, kepentingan lipid kepada kehidupan. Contohnya, lipid adalah simpanan tenaga. Contohnya macam bawah kita punya kulit, terdapatnya adipose tissue kan. So adipose tissue juga sebenarnya adalah fat. So dia akan store energy lah. Kalau orang tu tak makan untuk beberapa hari pun, dia masih bertahan sebab apa? Ada adipose tissue di bawah lapisan kulit. Alright, and then di mana tersimpannya tenaga yang begitu banyak ini? Nanti kita akan tengok. Nanti kita akan bincang. Kemudian number 2, component of the cell membrane. Cell membrane dia punya main structure terdiri daripada phospholipid bilayer, betul tak? Dan juga lipid dan juga protein kan. So di sinilah peranan phospholipid ya dalam cell membrane. Kemudian insulator ataupun kita kata penebat kepada elektrik. Contohnya macam dekat neuron, motor neuron kan ada myelin sheath kan. Myelin sheath ni diperbuat daripada apa? Daripada Schwann cell. So Schwann cell. So Schwann cell tu akan menyebabkan electrical impulse tak boleh melepasi kawasan unmyelinated axon. So apa yang berlaku nanti? Electrical impulse tu akan propagate, akan jump from one gaps of the axon, ataupun kita kata daripada satu nodes of Ranvier to another. Sebab apa? Disebabkan oleh kehadiran Schwann cell yang membentuk myelin sheath ini. Number 4, lipid juga boleh jadi ingredient utama ataupun kita kata carrier ataupun precursor untuk kita produce flavor ataupun odor compound. Macam contohnya kita nak buat minyak ikan ke, minyak homeopati ke, ataupun nak buat perfume pun boleh. Satu lagi nak buat nak buat essential oil. Semuanya daripada sinilah yang ada bau-bauan tu kan. Dan yang keempat, lipid juga untuk transport fat soluble vitamin. Untuk pengangkutan vitamin yang larut dalam lemak. Baik. Dan di sini kita ulang balik ya, 3 jenis lipid: triglyceride, phospholipid dan steroid. Ini struktur bagi triglyceride. Triglyceride dia akan ada 3 molecule of fatty acid. So ini adalah fatty acid actually yang sudah bonded dengan karboksil karboksil pula. Sorry. Yang bonded ataupun kita kata yang react dengan hydroxyl group daripada glycerol ya. So di sini kita ada 1 glycerol. Dan di sini kita ada 3 fatty acid. So ini adalah struktur bagi triglyceride. So kalau soalan minta awak lukis triglyceride, terus kena lukis structure of triglyceride inilah. And then characteristic of triglyceride. Now kita fokus kepada triglyceride sahaja. Triglyceride ini, keseluruhan triglyceride adalah non-polar. Maksudnya dia tak boleh larut dalam air. So sebab apa tak boleh larut dalam air? Air kan polar molecule. So they cannot form hydrogen bond with water molecule. And contoh bagi triglyceride adalah fat dan oil, lemak dan juga minyak. Lemak ni boleh jadi lemak sayuran ke, lemak binatang ke. Dan dia kata lipid that are in the solid state at 20 degrees Celsius are known as fat. Ni maksudnya lah. Dan kemudian dia kata those that exist in the liquid state at 20 degrees Celsius are known as oil. Yang ni minyak. Maksudnya 20 degree Celsius ni kalau kita up sikit dia akan jadi suhu bilik kan. So maksudnya pada suhu bilik lah. Lemak dalam bentuk solid dan minyak dalam bentuk liquid. Kalau saya nak tanya, kalau margarine macam mana pula? Kalau margarine sebenarnya adalah oil ya, yang undergoes hydrogenization. So dia jadi solid ya, tapi dia sebenarnya bukan sejenis fat ya, margarine yang kita beli dekat pasaran tu.
Okay, so the structure formula of triglyceride, fat. Okay, kita tengok kat sini. Kalau fat, okay, disebabkan fat adalah lemak. Okay, yang kita katakan lemak dia adalah sejenis lemak yang tepu. Macam mana dia jadi lemak tepu tu? Okay, disebabkan oleh, okay, kalau kita tengok gambar triglyceride kat sini kan. Okay, ini adalah kawasan untuk glycerol. Okay, ini adalah glycerol molecule. Okay, ni glycerol molecule sebenarnya ni. Okay, so bila dia combine, okay, glycerol ni dengan 3 fatty acid. Okay, ini fatty acid yang pertama. Okay, ini fatty acid yang kedua dan ini fatty acid yang ketiga. Okay, kalau kita tengok kat sini, kenapa namanya saturated fatty acid? Okay, sebab dalam fatty acid pertama, kedua dan ketiga, dalam hydrocarbon chain yang panjang ini, okay, dalam hydrocarbon chain yang panjang ini tak ada langsung double bond. Okay, tak ada langsung double bond. Okay, maksudnya bukan, jangan tengok dekat sini ya. Ini sebenarnya carboxyl group. Okay, saya minta awak tengok dekat long hydrocarbon chain di belakang di sini. Okay, ini adalah long hydrocarbon chain. Okay, kita tengok kat sini saja. Ini adalah long hydrocarbon chain. Okay, long hydrocarbon chain. Hydrocarbon chain di sini tiada langsung double bond. Okay, so dia adalah sejenis lemak yang saturated lah, tepu lah ya. Okay, kalau untuk triglyceride oil pula, okay, triglyceride oil kita lihat, okay, ini kawasan untuk glycerol. Okay, ini kawasan untuk fatty acid. Okay, cuma dekat dalam long hydrocarbon chain dia, okay, tengok ya, ni at least dia ada satu pun dia dah jadi unsaturated lah, unsaturated triglyceride. Okay, sebab apa? Sebab dia ada unsaturated fatty acid di sini. Okay, sebab di sini kita tengok at least satu, kehadiran satu double bond pun dia dah jadi unsaturated fatty acid. Okay, unsaturated, okay, fatty acid. Sebab kat sini kalau awak tengok dia ada satu double bond dalam long hydrocarbon chain dia. Okay, long hydrocarbon chain. Okay, at least ada satu pun dia dah jadi lemak tak tepu. Okay, okay, yang kedua kita tengok structure untuk phospholipid. Phospholipid pula, okay, dia pun terbina daripada, okay, satu molekul glycerol. Okay, satu molekul glycerol. Tapi apa beza dengan triglyceride tadi? Okay, di mana dia punya carbon number, okay, 1 dan carbon number 2 dia akan bonded dengan fatty acid. Okay, fatty acid. Okay, ni fatty acid ya. Okay, cuma carbon yang ketiga dia akan bonded dengan satu kumpulan fosfat. Okay, one phosphate group. Okay, phosphate group ni sifatnya adalah hydrophilic. Okay, dan untuk fatty acid pula sifat dia hydrophobic. That's why awak dapat structure fatty acid, structure phospholipid ini yang mana dia ada region yang hydrophilic head dan region yang hydrophobic tail. Okay, boleh faham? Sebab ni sebab dia punya phosphate tadi dah jadi hydrophilic head dan dia punya hydrophobic tail dia yang di sinilah. Boleh faham? Okay, so it is a main component of plasma membrane. Okay, so kat sini nampak ni lah. So dia sebab dia ada dua layer kan, so kita panggil lah dia phospholipid bilayer. Okay, so di sini akan attract dengan any polar molecule, tetapi di sini akan repel ataupun menolak sebarang polar molecule. Alright, dan yang ketiga jenis lipid adalah steroid. Okay, steroid di sini it is made up of 4 fused ring of carbon skeleton sahaja. Okay, semuanya adalah rantaian karbon. Okay, dan dia membentuk 4 ring. Dan semua jenis steroid akan ada 4 ring macam ni. Okay, 4 ring macam ni. Okay, akan ada 4 ring macam ni. Okay, tapi apa yang membezakan satu steroid dengan steroid yang lain? Contoh steroid adalah hormon estrogen, okay, testosteron, androgen, semua itu adalah steroid hormon. So apa yang membezakan mereka adalah okay, kumpulan side chain ataupun R group yang berada pada ring yang keempat ini.
Okey. So ring yang keempat ni dia boleh jadi apa-apa sahaja steroid. Ini yang membezakan steroid dengan steroid yang lain. Okey. Boleh faham? Okey. Now kita nak fokus more to the fatty acid tadi. Okey, dalam triglyceride ataupun phospholipid tadi kita ada jumpa pasal fatty acid kan. Okey, kita nak detail pasal fatty acid sahaja sekarang. Okey, so fatty acid ni macam mana gambar dia? Okey, fatty acid ni dia punya molekul dia terdiri daripada apa? Okey, actually the fatty acid ni, okey, it has two region. Yang pertama dia ada carboxyl group, kumpulan karboksil COOH. Okey, dan di belakang bonded dengan fatty acid ini adalah long hydrocarbon chain. Okey, long hydrocarbon chain. Ya, satu rantai hidrokarbon yang begitu panjang. Okey, sebab apa panjang? Kalau kita kira kat sini, beginning daripada sini, karbon ada 1, 2, 3, 4, okey, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Memang begitu panjang lah. Kalau dia kata long carbon skeleton tu boleh pergi sampai 16 ke 18. Memang sangat panjang. Okey. Dan apa nama ni, setiap karbon tu akan bonded dengan hidrogen lah. Okey. Cuma dekat dalam fatty acid tu dia boleh jadi sama ada dia saturated ataupun unsaturated, depends kepada dia punya bond antara karbon ya. Kalau macam ni gambar dalam gambar rajah ni, kamu rasa saturated ataupun unsaturated? Okey, ini saturated fatty acid sebab none of them show the saturated fatty acid, none of them show the double bond exist in the long hydrocarbon chain ya, tak ada langsung. Okey, jangan consider yang ni ya. Ini adalah untuk carboxyl group ya. Ini adalah double bond untuk carboxyl group. Okey, kemudian kita katakan ya fatty acid are amphiphilic compound. Sebab apa dia amphiphilic? Sebab dia ada kawasan yang hydrophilic dan juga hydrophobic region. Hydrophilic ni kawasan mana? Ini kawasan COOH itu sebenarnya. Okey, sebab dia ada double bond tadi kan. Dan kawasan hydrophobic tu yang mana? Yang ini dia punya long carbon, hydrogen and carbon ataupun kita panggil hydrogen hydrocarbon chain. Okey, long hydrocarbon chain tadi. Okey. So di situ dia punya sifat hydrophobic itu akan muncul lah. So the relative non-polar carbon and hydrogen bond in the hydrocarbon chain of fatty acid are the reason fat are hydrophobic. Okay, there are two types of fatty acid, saturated dan unsaturated ya, tepu dengan tak tepu. Okay, so di sini dia bezakan antara fatty acid yang tepu dengan fatty acid yang tak tepu. Okay, so untuk saturated fatty acid have only single covalent bond. Okay, so tak ada langsung double bond. Tapi kalau dalam unsaturated fatty acid, at least dia ada satu pun jadilah ya. Have only one or more double covalent bond between the carbon atoms. Okay, and yang ni saya dah bagi tahu tadi. So kalau dia ada satu double bond, kita panggil mono saturated fatty acid. Kalau ada lebih daripada satu double bond, dia adalah polyunsaturated fatty acid. Okay, yang kedua, triglyceride containing saturated fatty acid tend to be solid. Okay, and untuk yang unsaturated fatty acid, dia ni liquid pada room temperature. Okay, ini contoh dia lah stearic acid ataupun palmitic acid. Okay, ni dalam lemak-lemak yang dalam tumbuhan ya, lemak dalam haiwan. So ini adalah lemak tepu lah. Okay, kalau minyak oleic acid ni macam dalam bunga. Okay, dalam biji-bijian macam jagung. Okay, alright, ini contohnya. Okay, jom kita tengok pula structure of glycerol. Okay, glycerol ni rupa bentuk dia macam mana pula? Glycerol is a molecule with C3H8NO3. Maksudnya dia ada 3 carbon atom di tengah. Kemudian dia akan bonded dengan 3 hydroxyl group. Okay, dan the rest kita boleh completekan dengan hydrogen. Okay.
And macam mana pembentukan triglyceride between 1 glycerol dan juga 3 fatty acid tadi? Okey, jom kita lihat.